बचन राधा स्वामी बात दफा पंडित भेक में जोर और शोर अपना दिखलाते रहे और जहां तक हो सका ऐसे जतन करते रहे कि जिसमें असल मत संतों का जो स्थान प्रणव तक वेद मत के साथ मुआफिकत रखता है जारी ना होने पावे, क्योंकि उनको अपने रोजगार जाते रहने का खौफ पैदा हुआ और उन्होंने नादान और संसारी जीवों को अनेक तरह से भरमाया और भड़काया। इस सबब से ऐसी तरक्की संतों के मत की जैसी कि चाहिए नहीं हुई। दफा 30। ये सच है कि अमूमन कुल जीव अधिकारी संत मत के नहीं हैं, यानी जो जीव विषय यानी भोगी हैं और उनको सच्ची चाह अपने मालिक के मिलने की या अपने जीव के उद्धार की नहीं है, उनकी अक्ल इस मत के समझने में हैरान होती है और जो कि पुराने इष्ट पहले से बंधे हुए हैं उनके छोड़ने और संतों का इष्ट बांधने में उनको दिक्कत मालूम होती है। और चूंकि पंडित और भेक उनको डराते और भरमाते हैं, इस सबब से उनका दृढ़ निश्चय इस मत पर नहीं आता है और संतों की ये मौज है कि वे जारी होना आम इस मत का बिना निश्चय किए हुए और बिना समझे हुए भेद के पसंद नहीं फरमाते हैं। इस वास्ते कि ऐसा अकीदा फिर वही सूरत पैदा करेगा जैसे कि आजकल अवतार और देवताओं की पूजा में हो रही है, यानी जाहिर में लोग इष्ट राम और कृष्ण और महादेव और विष्णु और शक्ति और ब्रह्म का रखते हैं और हकीकत में धन और स्त्री और औलाद और नामवरी के आशिक और अधीन रहते हैं। अपने इष्ट के हुक्म का कुछ ख्याल भी नहीं और न कुछ उसका खौफ है और न कुछ उसकी मोहब्बत यानी प्रीत उनके दिल में जगह रखती है। फिर ऐसे इष्ट से चाहे अवतार का होवे, चाहे देवता का होवे या संत सत्य पुरुष का या परम पुरुष पूरननी राधा स्वामी का होवे, कुछ हासिल नहीं हो सकता है। दफा 31। और जो इसकी कला और शक्ति यानी करामात देखने से बांधा गया है, उसके निश्चय का तो बिल्कुल एतबार नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक की दलील अक्ली और मजहबी से एक बात का निर्णय और तहकीक नहीं किया है, तब तक उसका निश्चय मजबूत और कायम नहीं। और ये हाल आजकल साफ नजर आता है कि बहुत से लोग जो कि जाहिर में हिंदू या मुसलमान हैं मगर बातिन यानी अंतर में कोई मजहब नहीं रखते। इसका सबब यही है कि उन्होंने अपने मत की किताबों को गौर और ख्याल से नहीं पढ़ा और न समझा और न किसी आमिल से तहकीक किया, और इस सबब से उन किताबों के वचनों पर चाहे वे रोचक हैं या भयानक, उनको निश्चय और एहतियात जैसा चाहिए वैसा नहीं आता है और न कोई अपनी उम्र भर में जैसे और कामों की तहकीकात पूरी करता है, ऐसे ही मजहब की तहकीकात करता है। अपने अक्ल और हवास के मुआफिक ख्वाह औरों का हाल देखकर या अपने बुजुर्गों से सुनकर हर एक शख्स चाहे जिसमें अपना इष्ट बांध लेता है और तहकीकात उसकी बिल्कुल नहीं करता है। ऐसा इष्ट से नाकिस और बुरे कामों की दुनिया में रोज बरोज तरक्की है और जो कि किसी का खौफ नहीं रहा और न कोई किसी के हाल को पूछता है। इस वास्ते लोग रोज बरोज नीचे के दर्जों की तरफ छुपते चले जाते हैं।
दफा 32। पंडित और सन्यासी और साधु और मौलवी जो अगुआ और चलाने वाले वेद मत और कुरान के थे, वो इस वक्त में आप इस दौलत से बेनसीब हैं और आप सबसे ज्यादा दुनिया के भोग विलास और लोभ और मान बढ़ाई की चाह में फंस गए हैं। फिर अब कौन है कि जो इन सब की यानी पंडित और भेक और गृहस्थियों की गलती जाहिर करके इनको सीधा रास्ता बतलावे? ये काम सिर्फ संतों का है, और जो कोई इस वक्त में उनके वचनों को अच्छी तरह समझ करके उनका अभ्यास यानी साधना करेगा, बेशक वह मन के परे और माया के जाल से बच जावेगा। नहीं तो हर एक को अपने अपने काम का इख्तियार हासिल है। इस मामले में जोर और जबरदस्ती नहीं हो सकती है। दफा 33। संतों की दया में कुछ शक नहीं कि उन्होंने आजकल के जीवों के वास्ते थोड़े से में खुलासा सच्चे मत और मार्ग का और सीधा और सहज रास्ता मालिक की प्राप्ति का प्रकट किया। यानी अगले वक्त में अभ्यासी मूल चक्र यानी गुदा चक्र से अभ्यास शुरू करते थे और बड़ी मुश्किल के साथ बरसे में कोई छठे चक्र तक और कोई खास का सहस्दल कंवल या त्रिकुटी तक पहुंचकर जोगी या जोगेश्वर गति हासिल करते थे। अब संतों ने शुरू अभ्यास सहस्दल कंवल से कराया और बजाय अष्टांग योग यानी प्राणायाम के जिसमें दम रोकना पड़ता है, सहज योग यानी सुरत शब्द का मार्ग जारी किया। इस अभ्यास को हर कोई कर सकता है और नफा इसका प्राणायाम और दूसरे अभ्यासों से मिस्ल मुद्रा और हठ योग वगैरह के बहुत ज्यादा है। बल्कि इन सब अभ्यासों का फल सुरत शब्द मार्गी को उसके रास्ते में हासिल होता चला जाता है। इसका मुफस्सिल हाल आगे वर्णन किया जाएगा। दफा 34। अब इतना विचारना चाहिए कि जो लोग नाभि चक्र और हृदय चक्र में ध्यान लगाते हैं, वो स्थान असली से किस कदर दूर हैं। यानी जो वह स्थान फतेह भी हो जावे तो जो कुछ की उनको हासिल होगा वह अक्स यानी छाया स्थान असली की होगी। सो फतेह होना उन स्थानों का यानी हृदय कंवल और नाभि कंवल का भी इस वक्त में बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि प्राणायाम या मुद्रा का अभ्यास किसी से बन नहीं पड़ता है, और जबकि इनको भेद स्थान उल्वी का बिल्कुल मालूम नहीं हुआ और दर्जात सिफली को ही उन्होंने दर्जात उल्वी और सिद्धांत समझा, फिर वह किस तरह धुर स्थान पर पहुंच सकते हैं और कुल मालिक का पद उनको कब हासिल हो सकता है। इसी वास्ते संत जो कि सबसे ऊंचे और महानिर्मल और पाकिस्तान सत्य नाम और राधा स्वामी पर पहुंचे, फरमाते हैं कि दुनिया के लोग सब भूल और भरम में पड़े हैं, मालिक उनका कहीं है और वह कहीं तलाश करते हैं। सो ये तो हाल उन लोगों का है जो कि थोड़ा बहुत अंतर्मुख पूजा और सेवा और ध्यान करते हैं या खटचक्र के बींदने में लगे हैं, और जो बाहरमुखी हैं यानी तीर्थ और व्रत और मूर्ति पूजा में अटके हैं, वे तो किसी गिनती ही में नहीं है, यानी बिल्कुल गफलत और अंधेरे में पड़े हैं। और जो उसी काम में लगे रहेंगे और खोज असल मालिक का नहीं करेंगे, तो सच्चे मालिक का पता और दर्शन हरगिज हरगिज
نہیں پاویں گے۔ دفعہ 35 کھٹ چکر یعنی گدا چکر سے سہسدل کمل کے نیچے تک 6 چکر گنتی میں ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو مالک اور کرتا ایسا بڑا اور مہربان اور دیال ہے کہ جس نے سب رچنا پیدا کی اور منشیہ کو اتم دیہی دی اور طرح طرح اور قسم قسم کی چیزیں اور صورتیں پیدا کی، اس کو لوگ پتھر یا دھات کی مورت میں یا پانی جیسے گنگا جمنا نرمدا میں یا درخت جیسے تلسی یا پیپل میں یا جانوروں جیسے گائے اور ہنومان اور ناگ میں آپ کر پوجتے اور ڈھونڈتے ہیں۔ ان سب سے تو پرتیکش سورج اور چاند اور انسان خود آپ ہی بڑا ہے۔ تو مالک کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو خدا اور مالک سمجھ کر پوجنا اور اصل مالک کا کھوج نہ کرنا، بلکہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کو آپ ہی پوجنا، کس قدر غفلت اور نادانی اور بے پرواہی ظاہر کرنا ہے کہ اتم نردیہی پا کر اس کو مفت برباد کر کے ادھم گتی کو پانا اور 84 کی نیچ جون اور نرکوں میں جانا۔ اس سے گناہ اور پاپ جیو کی نسبت اور کیا ہوگا؟ اگر سچے مالک کی خبر ہوتی تو اس کا کچھ خوف اور عشق دل میں پیدا ہوتا اور ان چیزوں میں کہ جو بنائی ہوئی آدمی کے ہاتھ کی ہیں کیسے ڈر یا پریت پیدا ہو سکتی ہے۔ دفعہ 36 جو ستگرو پورے ہیں یعنی سچے مالک سے ملے ہوئے ہیں یا سچے سعد اور فقیر ہیں، جو وہ مل جاویں اور ان کی دیا ہو جاوے یعنی ان کی درشٹی مہر کی اس جیب پر پڑے تو اس جیب کا کام سہج میں بننا شروع ہو جاوے۔ مگر ایک دقت اس میں بھی ہے کہ یہ جیب ان کو مثل اور خود مطلبیوں کے ٹھگ اور لوبھی اور دغاباز سمجھتا ہے اور اس سبب سے ان کی شرن قبول نہیں کرتا ہے۔ اور جو شخص کی حقیقت میں بھوگی اور راگی ہیں اور دنیا کی غلامی کر رہے ہیں، وہ ایسا موقع دیکھ کر یعنی جیووں کو مورکھ اور بھولے ہوئے جان کر آپ گرو بن بیٹھے ہیں اور روزگار اپنا خوب جاری کیا ہے اور جس قدر ان سے ہو سکا ان غریب اور بھولے ہوئے جیووں کو لالچ حاصل کرانے، دھن اور استری اور پتر اور تندرستی اور ناموری کا دیکھے کہ جس کی چاہ اصلی ان کے من میں بھی لگی ہوئی تھی، دھوکے اور بھرم میں ڈالا یعنی پتھر اور پانی اور درخت اور جانور پجوا کر اپنا مطلب کیا اور تیرتھوں اور برتوں اور ہوم اور یج میں بھرمایا اور پکار کر سنایا کہ ایک برت اور ایک تیرتھ ہی کرنے میں موکش ملے گی۔ یہ خیال نہ کیا کہ جو اپنا روزگار چلایا تھا تو کچھ مذائقہ نہیں، پر ان بیچارے غافلوں کو سیدھا راستہ تو بتلاتے کہ جس میں ان کا بھی کچھ کام بنتا۔ سو راستے اور جگت کی ان کو آپ ہی خبر نہیں، پڑھنے اور سنانے میں سب استاد اور ہوشیار ہیں۔ شری کرشن مہاراج نے جو ادھو جی کو اپدیش کیا اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہر چند مہاراج کے سنگ اور سیوا میں برسوں رہا، پر یہ نہ ہو سکا کہ اس کو پرم پد میں اپنے ساتھ لے جاتے۔ سو یہی فرمایا کہ پہلے یوگ ابھیاس کرو تب ادھکاری پرم پد کے ہوگے۔ خیال کرنا چاہیے کہ جس وقت سچے کرشن مہاراج کی سیوا اور ٹہل اور سنگ میں ادھو جی سے پریمی قابل پہنچنے پرم پد کے بنا ابھیاس نہیں ہوئے تو جو لوگ کی کرشن مہاراج کے سوروپ کی نقل پتھر یا دھات کی بنا کر
اس کی سیوا اور ٹہل میں اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں اور سہج یوگ کے ابھیاس اور ستگرو بھکتی سے بالکل غافل ہیں، وہ کیسے پرم پد کو پہنچیں گے؟ اور اس پر بھی یہ حال ہے کہ گسائی اور پجاری سے لے کر یاتریوں اور پوجنے والوں تک کوئی برلا سچے دل سے نشچے مورت کا درست رکھتا ہے، نہیں تو دنیا کی مورت کو یعنی مایا اور اس کے پدارتھوں کو سب لوگ پوجتے ہیں اور پجواتے ہیں۔ دفعہ 37۔ یہی حال تیرتھوں کا بھی ہو گیا، جو کہ اگلے مہاتماؤں نے واسطے ستسنگ اور دان پنیہ کے اور ایکانت استھان میں گھر سے دور چند روز وشرام کرنے کے لیے مقرر کیے تھے، وہ اب میلے اور تماشے ہو گئے۔ ہر ایک واسطے اپنے من کے آنند اور ولاس اور دوستوں کی ملاقات اور سیر اور تماشے اور خریدنے تحفے اور اسباب کے جاتا ہے، بھجن بندگی کا کچھ ذکر بھی نہیں ہے۔ اب ایسے لوگوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ذرا غور کر کے دیکھو اور عقل سے وچارو کہ ایسی صورت میں تیرتھ کب مکتی کے داتا ہو سکتے ہیں۔ رت کا بھی تھوڑا بہت یہی حال ہے کہ بطور تہوار ہو گئے، اگلے مہاتماؤں نے تو واسطے اندریے اور من کے دمن کرنے اور جاگرن اور پوجن اور ستسنگ کرنے کے مقرر کیا تھا۔ اب یہ دن واسطے کھیلنے شطرنج اور چوپڑ اور گنجپا اور سونے رات اور دن اور کھانے اچھے اچھے اور قسم قسم کے میوے اور شیرینی وغیرہ کے ہو گئے۔